자, 인사하시겠습니다. хамтдаа мэндэлцгээе. 안녕하십니까? Сайн байцгаана уу? 다들 건강하게 잘 지내고 계시죠? Бүгдээрээ эрүүл саруу сайн сууцгааж байгаа зү? 직접 뵙고 함께 교제하면 좋은데 상황이 여의치 않아서 이렇게 영상으로 인사드리게 되었습니다. Өдөр уулзаад хамтдаа царайгаа харилцсан бол сайхан байсан ихтэй бичлэгээр ч болон их мэдчилж байна. 코로나로 인해서 선생님들이 더 이제 교제에 어려움이 있으실 텐데요. Коронавигаас болоод манай багш нарын хувьд бол нөхөрлөл бүр их хэцүү байгаа. 이 시기에 더욱 하나님을 의지하고 하나님께 지혜를 구하는 그런 시간이 되었으면 좋겠습니다. Энэ цаг үед илүү бурхандаа найдаад бурхнаас мэрэгөө ханы гуйсан тийм цаг байгаасай гэж 자, хүсэж. 오늘 공과 원숭이가 사람이 되었다는 이야기를 가지고 같이 교제해 보도록 하겠습니다. За өнөөдрийн хичээл болох сармагчин хүн болсон гэсэн сэдвээр хамтдаа суралцгаая. 자, 기도하고 시작하겠습니다. Залбираад эхлэе. 사랑과 은혜가 많으신 살아계신 하나님 아버지 감사합니다. Хайр ба нэгүслэр бэлхэн дүүрэн амьд оршдог бурхын эзэмийн талархаж байна. 우리를 사랑하셔서 예수님을 이 땅에 보내주시고 Биднийг хайрлаад Есүсийг энэ газар илгээж өгөөд 예수님께서 우리의 모든 죄를 담당하시고 Есүс бидний бүхий л гэм нүглийг өөрч 내 죄값을 담당하시기 위해서 모든 피로 흘려 죄를 갚아주신 것 감사를 드립니다. миний гмийн хөлсийг минь төлөхийн тулд бүхий л зүсээ урсган загалмай дээр төлж өгсөн түнхээр талархаж байна. 그 사실을 들은 많은 사람들 중에서 믿을 수 있도록 인도해 주시고 은혜 베풀어 주신 것 감사를 드립니다. Тэрхүү үннийг сонссон олон хүмүүс дундаас биднийг итгэж чадхаар удирдах чиглүүлж өгсөнд талархлаа. 그 구원의 은혜를 늘 잊지 않고 깨닫게 도와주시고 Тэрхүү авралын нэгүслийг үргэлж мартахгүй угаарч чадхад тусална. 바쁜 일상 중에서도 그 은혜에 감사하는 하루를 살아갈 수 있도록 도와주시길 원합니다. Завгүй өдрүүд дундаасаач тэрхүү нэгүслээ сандан амьдарч чадхад тусална. 학생들과 함께 교제하는 선생님들 함께 기억해 주시고 Сурагчидтэй хагаа нөхөрлөж байгаа манай багш нарыг та санаж өгөөд 하나님의 지혜와 능력으로 학생들과 교제케 도와주시길 원합니다. Бурхны мэрэгэн ухаан хүч чадлаар сурагчидтайгаа нөхөрлөж чадхад тусална. 하나님과 선생님과 함께 교제하는 학생들 기억해 주시고 Багш нартайгаа хамтдаа нөхөрлөж байгаа мөн сурагчдыг санаж өгөөд 그들 또한 주님 안에서 하나님의 일꾼으로 성장할 수 있도록 도와주시길 원합니다. тэр хүүхдүүд маань эзэн дотор Бурхны ажилчин болон өсөж чадхад тусална. 이 시간도 함께 해주시는 것 감사를 드리며 Энэ цагт ч мөн хамтдаа байж өгж яваад талархан. 주 예수님 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр талархан залбирлаа. 아멘. 자, 먼저 말씀을 좀 같이 읽겠습니다. За эхлээд үгнээсээ харцгаая. 창세기 1장 Эхлэл 1-р бүлэг 24절로 27절입니다. 1-24-өөс 27. 24절로 27절 읽어드리도록 하겠습니다. 1-24-өөс 27 хүртэл уншиж өгье. Бурхан газар дэлхий амьд биедийг төрөл төрлөөр нь буюу мал адгоос мөлхөгчөд газрын зэрлэг амьдтыг төрөл төрлөөр нь гарах тугай гэж айлцсан ёсоор болжээ. Бурхан ийхүү газрын зэрлэг амьдтыг төрөл төрлөөр нь мал гадуусгийг төрөл төрлөөр нь газраар мөлхөгч бүгдийг төрөл төрлөөр нь бий болгов. Эдгээр нь сайн болсныг Бурхан харлаа. Тэгээд Бурхан бид дүр төрхийнхөө дагуу бидэнтэй адил хүнийг бүү болгоё. Тэгээд тэднэр далайн загас огторгон шувууд мал адгуус бүх газар дэлхийг газраар мөлхөгдөг мөлхөгч бүгдийг захируулъя гэж айлдав. Ийхүү Бурхан өөрийнхөө дүр төрхөөр хүнийг бүтээж Бурханы дүр төрхөөр бүтээхдээ эрэмээр нь бүтээжээ. 오늘 공과 제목은 원숭이가 사람이 되었다는 주제로 같이 교제해 보려고 합니다. За өнөөдрийн сэдэв маань сармагчин хүн болсон гэсэн сэдвээр хамтдаа нөхөрлөё. 지금 읽은 말씀은 지금부터 3,500년 전에 하나님께서 성경에 기록하신 말씀입니다. За саяны үнсэг бол Бурхан 3500 жилийн өмнө Библиэр дамжуулан айлцсан үг байна. 그 말씀이 지금 우리에게까지 전해져서 우리도 이 사실을 읽고 믿고 확인하고 있습니다. За тэр үг нь одоо бид бүхэнд хүртэл дамжуулагдаад бид энэ үгийг уншиж итгэж харж байна. 생명의 기원에 대해서 세상이 어떻게 창조되었을까 이렇게 고민하기도 전에 하나님께서는 성경에 세상의 창조와 사람 생명의 기원에 대해서 기록을 하고 계신 겁니다. За амьтай бөгөөд үүслийн шалтгаан мөн энэ дэлхийн ертөнцийг яаж бүтээгдсэн бол гэж хүмүүсийн бодхоос ч өмнө Бурхан 3500 жилийн өмнө бүх зүйлсийн бүтээлийн талаар айлтаж хэлсэн байна. 하지만 사람들은 타락한 이후에 하나님과 멀어지고 하나님께서 창조하셨다는 이 사실을 부인하고 다른 곳에서 생명의 기원을 찾으려고 했습니다. Гэвч хүмүүс болохоор завхарсны дараа
Бурхан энэ бүх зүйлийг бүтээсэн гэдгийг үгүйсгэхэд Бурханаас холдож өөр зүйлсээс энэ үүслийн шалтгааныг хайж эхэлсэн. 세상의 창조와 생명의 기원인 하나님을 부인한 사람들은 생명의 기원이 다른 곳에 있을 거라고 찾던 중에 사람들이 나타난 것이 바로 진화론이란 오늘 배울 말씀 내용입니다. За тэгээд хүмүүс Бурханыг бүх зүйлсийг бүтээсэн гэдгийг үгүйсгэн өөр зүйлсээс тэр бүтээлийн шалтгааныг хайж явжгаад одоо бид бүхнийг мэддэгчлэн хувьслын онол бий болсон. Өнөөдөр үүний талаар сургална. 하나님은 분명히 성경에 종류대로 창조하셨다라고 말씀하고 계신데요. Бурхан гарцаагүй Библиэлд төрөл төрлөөр нь бүтээсэн гэж альцсан. 생명의 기원을 다른 데서 찾는 사람들은 우연히 오랜 시간이 걸려서 생명의 기원이 시작됐다라고 믿고 있는 겁니다. Амийн үүслийг өөр зүйлсээс хайдаг хүмүүс бол энэхүү үүсэл нь урт удаан хугацаа өнгөрөөд санамсаргүйгээр бий болсон гэж ярьдаг. 다시 얘기하면 진화론이라는 얘기는 어떤 내용이냐면요. Тэгэхээр хувьслын онол гэдэг маань ямар онол вэ гэхээр 물질이 오랜 시간을 거쳐서 생명체가 나타나게 되고 материалын зүйл удаан хугацаа өнгөрсний дараа амьтаа бий болсон. 그 생명체가 아베마와 같은 단세포 생물이 되고요. Тэр амьтаа бий нь амявтай адилхан нэг эс тулсан. 그 하등 동물이 고등 생물로 계속 변화되어 간 것, 그걸 진화론이라 하는 거예요. Тэгээд тэр доод хэмжээний тэрхүү амьд биетүүд дээд хэмжээний тийм амьтан болтлоо хувьсан гэж ярьдаг. 오늘 제목처럼 더 쉽게 간단히 얘기하면 За өнөөдрийн сэдвтэй адилхан товчхон хэлбэл 원숭이가 사람 되었다. 이게 진화론의 이야기입니다. сармагчин хүн болсон гэдэг нь хувьслын онол байна. 진화론은 1859년 다윈이라는 사람이 종의 기원이라는 것을 발표함으로 시작되었는데요. За хувьслын онол нь 1839 онд Чарльз Дарвин гэдэг хүн одоо зүйлийн үүсэл гэдэг номыг гаргаснаар дамжуулан энэ онол бий болсон. 이 다윈이라는 사람은 1835년에 갈라파고스라는 섬에 우연히 관찰을 하러 가게 됩니다. За тэгээд энэ Дарвин гэдэг хүн 1835 онд Галапагос гэдэг арал руу хөлөг онгоцоор аялсан. 이곳에서 다윈은 여러 새 종류와 거북이에 대한 표본을 이렇게 채집하게 돼요. Тэгээд тэр аралдаа очоод зарим олон шувууны төрөл болоод ястмэлхийн тийм олдоруудыг бий болгосон. 같은 새 종류 같은데 부리 모양이 다르고 같은 거북이 같은데 등 껍질이 다른 여러 종류의 생물들을 채집하게 되는 겁니다. Тэгээд адилхан шувуу юм шиг мөртлөө хошуунууд нь бүгд өөр өөр хэлбэртэй мөн адилхан ястмэлхийн мөртлөө тэргөө хуягных нь хээнүүд нь бүгд өөр өөр байхыг ажигласан. 자기가 채집한 그 내용을 관찰한 내용을 근거로 이제 연구하고 생각을 하게 보게 된 거예요. Тэгээ өөрийнхөө ажигласан зүйл дээр үндэслээд илүү цаашаа бодож ургуулan судалж эхэлсэн байна. 왜 같은 종류의 새고 같은 종류의 거북인데 등껍질의 모양과 이 부리의 모양이 달라졌을까? Яагаад адилхан төрлийн шувуу, адилхан төрлийн ясмэлхийн хэрнээ энэ хошуу болоод хуйг нь их өөрчлөгдсөн болоо. 그러다 다윈이 생각해 놓은 게 뭐냐면 Тэгж байгаад Дарвины бодсон зүйл юу вэ гэхээр 같은 생물이라도 환경에 따라서 적응하면서 부리 모양이 바뀌고 등껍질이 변화됐다라고 하는 거, 이론을 발표하게 된 겁니다. адил төрлийн амьтад ч гэсэн өөр амьсгал орчин нөхцлөө дагаад хоршуун ч юм уу эсвэл тэр хуйгных нь хэн өөрчлөгдсөн юм байна гэдгийг олж илрүүлсэн. 그래서 1859년 처음으로 종의 기원이라는 것으로 생명의 기원을 설명하려고 했던 거예요. Тиймээс 1839 онд анх зүйлийн үүсэл болоод энэхүү онолоо олонд дэлгэсэн байна. 처음은 이런 새와 거북이로 시작했지만 이 진화에 대한 변화에 대한 걸 기준으로 해서 생명체도 이렇게 탄생했을 거다라고 이론을 내세웠습니다. Анхандаа бол ийм шувуу мөн энэ яс дэлхийн иймэрхүү амьд биетүүд ингэж хувьсжүүлсэн гэсэн онол гаргажгаад сүүлдээ хүний үүслийг хүртэл энэхүү хувьссан болгож ярьсан. 최초의 생명체가 어떻게 생겼는지는 정확히 설명할 수는 없지만 хамгийн анхны тэгвэл тэр амьд биет яаж бий болсон бэ гэдгийг тайлбарлах аргагүй. 이 지구상의 최초의 생명체 단세포 생물이 생기고 Дээд дэлхий дээр хамгийн анхны биет буюу нэг эст бий болоод 그 단세포 생물이 시간이 지나면서 어류가 되고 тэр нэг эст бие нь цаг хугацаа өнгөрсний дараа загсны төрөл болоод 그게 양서류가 되고 тэгээд тэр нь
хоёр амьд нутагт болоод 파충류, 조류, 포유류 과정을 거쳐서 тэгээ мөлхөгч тэгээд мөн гөрүүлөө тэгээд ийм үйл явцыг 그 даваад 포유류 중에 유인원, 원숭이가 사람으로 변했다라고 하는 것이 진화론입니다. тэр амьтад дундаас сармагч нь хүн болсон гэж хэлдэг байгаа. 그 당시 이 진화론은 생명의 기원을 많이 생각했던 사람들에게 놀라운 영향을 줬어요. Тэгэхээр тэр үед гарсан энэхүү онол нь зүйлийн үүслийн талаар боддог, судалдаг тийм хүмүүсийн хувьд бол их цохилт болсон байна. 성경에 기록된 것처럼 창조주가 있는 것이 아니고 생명체는 우연히 오랜 시간을 걸쳐서 생긴 거다. 이렇게 영향을 주게 된 거죠. Библиэлд бичигдсэн шиг бүтээсэн юм биш. Энэхүү амьд биетүүд нь санамсаргүйгээр урт хугацаа өнгөрсний дараа бий болсон гэдэг бодлыг оруулж өгсөн байна. 근데 그 이론은 지금 우리가 살고 있는 이 시대에도 많은 사람에게 영향을 주고 있는 게 사실입니다. Мөн энэхүү онол нь одоо амьдарч байгаа энэ үед ч гэсэн бидэнд маш их нөлөөллийг өгж байгаа гэдэг нь үнэн. 저 또한 학교에서 이 진화론을 배웠어요. Би ч гэсэн сургуульд сурдаг байхдаа хувьслын онолын талаар сурсан. 원숭이가 변해서 사람이 되었다는 것을 배웠고 Сармагчин хувирч өөрчлөгдөд хүн болсон гэж сурсан. 시험을 보니까 열심히 공부했겠죠. Тэгээ шалгалт авдаг учраас тэр талаараа их сайн сурсан. 열심히 공부했던 기억이 납니다. Хичээнгөө сурж ирсэнийгээ сандаг. 학교에서 배웠기 때문에 이게 과학적 사실이고 그리고 확실히 사실이라고 믿고 살았었습니다. Сургуулийн сургалтын боловсролд байгаа учраас тэр нь үнэхээр шинжлэх ухаанаар батлагдсан үнэн юм байна гэж итгэж амьдэрсэн. 저만 그랬을까요? Тэгээ би л тэгж амьдэрсэн болов? 저와 같은 교육을 받거나 같은 환경에 있었던 분들은 이것을 사실이라고 의심하지 않고 믿었을 겁니다. Надтай адилхан ийхүү сургууль дээр сураад мөн энэ үед амьдарч исэн хүмүүс л үүнийг үнэн л гэж итгэж амьдарч байсан. 제가 성경을 배우고 사실을 확인하기 전까진 진화론을 믿고 살았어요. Би Библиэс суралцаад үнэн эсхийг нь шалгаж үзэхээс өмнө хувьслын онолыг үнэн гэж бодож амьдарсан. 성경을 배우면서 성경의 기록에 사실을 증거를 확인함으로써 이 진화론이 잘못되었다는 것을 알게 되었습니다. Харин Библиэс суралцаад Библийн баталгаануудыг бүгднийг шалгаж үзснээрээ хувьслын онол нь үнэн биш юм байна гэдгийг. 그래서 진화론에 대해서 잘못된 것을 몇 가지 살펴보도록 좀 하려고 합니다. Тэгээд хувьслын онолын талаар буруу байдаг хэдэн зүйлүүдийг харъя. 이것이 정말 과학적 근거가 있는 건지 과학적 사실인지를 몇 가지 좀 살펴보고 생각해 보려고 해요. Энэ нь үнэхээр шинжлэх ухааны баталгаатай үнэн мөн эсхийг хэдэн зүйлээр харж үзье. 진화론의 첫 번째 오류는 뭐냐면 хувьслын онолын хамгийн ихний алдаа нь юу вэ гэхээр 다윈이 이 진화론을 기초로 세웠던 것은 갈라파고스 제도에서 관찰하고 연구했던 핀치새와 거북이였습니다. Тэгээд Дарвин энэ онолыг анх гаргасан шалтгаан нь тэр арал дээр байгаа тэр шувуу болоод тэр яст мэлхийний талаар ажилласныгаа дүгнсэн. 같은 종류의 새이지만 환경에 따라서 변화, 다윗이에게는 진화가 있다는 거예요. Адилхан төрлийн шувуу хэрний орчин нөхцлөд дагаад одоо нөгөө Дарвины хэлээд байгаа хувьсэл бий болсон гэж байгаа. 같은 핀치새이지만 어떤 건 부리가 짧고 두툼합니다. Адилхан шувуу боловч зарим нь хошуу нь арай богинохон яг буурхий байдаг. 왜냐하면 단단한 씨를 깨먹기 위해서 그 부리가 변형이 된 거예요. 진화가 된 거예요. Яагаад гэвэл тэр хатуу тэр үндэснүүдийг мөн тэр ургамлуудыг тастаж идэхийн тулд тэр хошуу нь өөрчлөгдсөн байна. 어떤 핀치새는 가늘고 깁니다. Заримуд нь болохоор жоохон нарийнхан урт байдаг. 왜냐하면 좁은 곳에서 자기가 원하는 먹이를 먹어야 하기 때문에 그런 거죠. Тэгэхээр нарийн газар байгаа эсвэл модны дунд байгаа тэр идэх зүйлээ хошуугаар авч идэхийн тулд. 이걸 근거로 다윈은 환경에 따라서 생물은 변화되고 진화되어 간다라고 주장했던 거예요. Үүн дээр ажиглалт хийгээд Дарвин орчин нөхцлөөс шалтгаалаад амьтад хувьсаж өөрчлөгддөг гэж хэлсэн. 이것을 발전시킨 게 진화론인데요. За энэ онолыг илүү хөгжүүлсэн нь хувьслын онол. 첫 번째 오류 잘못됐다고 생각해 볼 건 뭐냐면요. Эхний буруу зүйл гэж бодох нь юу вэ гэхээр 다윈이 연구했던 것은 핀치새와 거북입니다. за Дарвины судалсан зүйл нь шувуу болоод яст мэлхий. 즉 핀치새 내에서 진화를 경험한 거예요. Тэр шувуунд доторх өөрчлөлт буюу хувьслыг нь харж ажилласан. 같은 거북이 내에서 등껍질이 변화된 겁니다. Адилхан яс мэлхийрнээ хоёг нь арай өөр байсан. 다시 얘기하면 같은 종내에서 변화된 걸 얘기하는 거예요. Тэгэхээр энэ нь болохоор нэг адилхан төрөл дотроо
баг зэрэг ховсож өөрчлөхийг л хэлээд байгаа. 이걸 근거로 다윈은 어떤 얘기했냐? 종 내가 아니고 같은 새가 아니고 원숭이에서 사람으로 다른 종에서 다른 종으로 변화될 수 있다라고 얘기한 겁니다. Үүн дээр үндэслээд Дарвин юу гэсэн бэ гэхээр шувуун дотроосоо бүр гараад төрлөөсөө бүр гараад нэг төрлөөс нөгөө өөр төрөл рүү хойсож болно гэж хэлсэн байна. 처음에 얘기했던 갈라파고스 제도 내에 새 종류와 거북이 내에서는 발표했던 내용은 맞지만 Эхэндээ хэлсэн тэр Галапагос арлын тэр шувуу тэр яст мэлхийний хувьсал бол мөн байсан, зөв байсан. 같은 종류의 변화가 다른 종류의 변화까지 진화까지 있을 수 있다라고 확대 주장하는 것은 잘못됐다는 거예요. Гэтэ адил төрлүүдийн хооронд хувьсах өөрчлөлт тэр өөрчлөлтөөс нэг төрлөөс нөгөө төрлийн хооронд хувьсах өөрчлөлт гарна гэж хэлсэн нь буруусан байна. 만약에 그 종에서 종으로 변화됐다, 진화됐다라고 하는 것이 사실이라면 Магадгүй нэг төрлөөс нөгөө өөр төрөл рүү хувьсаж өөрчлөгдсөн нь үнэн юм бол 원숭이에서 사람이 됐다는 그 화석이 발견돼야 하잖아요. сармагчингаас хүн болж хувьсах үйл явцныхын тэр олдурууд олдох ёстой юм. 근데 다윗이 주장했던 그 증거라고 하는 것들은 다 조작되었다라고 발표가 되었죠. Гэхдээ Дарвины тэрхүү судалж ирсэн тэр бүх зүйлүүд мөн олдор гэж хэлсэн нь бүгдээрээ зохиомл байсан гэдг нь илчлэгдсэн. 원숭이에서 사람이 됐다는 그 증거는 현재 없습니다. Сармагчингаас хүн болсон гэдгийн нотолгоо баталгаа одоогоор байхгүй. 세 번째는 뭐냐면 Тэгээд 3 дугаарт юу вэ гэхээр 그 진화되는 과정이 지금은 존재하지 않아요. за түүнхүү төрлөөс төрлийн орнд өөрчлөгдөж байгаа тэр хувьсах өөрчлөгдөх үйл явц одоо бол байхгүй. 진화가 계속되는 것이 아니고 한때 있었다가 지금 없다는 겁니다. Тэгэхээр тэр хувьсал нь үргэлжлээд яваад байгаа юм биш хэсэгхэн хугацаанд байжгаад одоо болохоор байхгүй болсон. 그들이 말하는 것처럼 한때 그런 진화가 있었다고 하고 지금 없다고 하면 그 이유를 설명할 수 있을까요? Тэдний хэлээд байгаа хэсэг хугацаанд байж байгаа тийм ээ хэсэг хугацаанд хувьсаж байгаад одоо харин хувьсгаа болцсон шалтгааныг нь тэгвэл хэлж чадах уу? 그 이유를 설명하지 못합니다. шалтгааныг нь тайлбарлаж чадах. 그리고 지금 그 변증 중간 단계가 없어요. Тэгээд одоо хувьсаж явж байгаа дундын явцны ямар нэг зүйл байхгүй. 또 하나는 최초의 생명체가 생겼다고 했잖아요. Бас нэг зүйл нь хамгийн анх нэг амьд бит бий болсон гэж байгаа. 그것이 어떻게 생겼는지 그걸 설명할 수 있는 방법이 없습니다. Тэр нь тэгвэл яаж бий болсон бэ гэдгийг тайлбарлах мөн арга байхгүй. 오랜 시간을 걸쳐서 우연히 생겼다고 주장하는 거예요. Урт хугацаа өнгөрөөд санамсүргүүгээр бий болсон гэж хэлээд байгаа. 생각해 보세요. Тэгвэл бодоод үзээрэй. 이 마이크 생명체가 아니죠. За энэ микрофон амьд бит биш. 이게 얼마나 오랜 시간이 지나면 생명체로 바뀔까요? За тэгвэл энэ микрофон хичнээн удаан хугацаа өнгөрөөд амьд бит болох. 저 제정신입니다. За би бол эрүүл ухаантай байгаа шүү. 여쭤본 거예요. асууж байна. 이 무생물이 오랜 시간이 거친다고 과연 생명체가 될까요? Ийм материаллаг эд зүйл удаан хугацаа өнгөрлөө гэдээ юу амьд бит болох болов уу? 이 탁자 Энэ модон эндэр. 얼마나 오랜 시간이 지나면 생명체가 될까요? Энэ хичнээн удаан хугацаа өнгөрсний дараа амьд бит болох. 이 나무는 3000년 전에도 나무였고 Энэ мод 3000 жилийн өмнө ч мод байсан. 지금도 나무입니다. Одоо ч мод л байна. 앞으로는 어떨 것 같아요? Цаашдаа тэгвэл юу болох юм бол 역시 나무죠. мод хэвээрээ л байна. 진화론은 설명할 수 없는 것을 주장하고 그것을 이론으로 확립시킨 거예요. Тэгэхээр хувьслын онол нь тайлбарлахын аргагүй зүйлийг онол гээд дөвөлгөөд байдаг. 또 하나의 모순은 뭐냐? За бас нэг зүйл нь юу вэ гэхээр 창조는 사람이 설명할 수 있는 게 아닙니다. за бүтээлийн талаар хүн тайлбарлаж чадахгүй. 사람은 모순이 있잖아요. За хүнд бол одоо нөгөө үлгэр гэж байна. 완벽하지 않습니다. Одоо хүн өөрөө бол төгс биш. 과학은 사람의 눈으로 관찰하고 실험으로 입증하는 거예요. Хүн тэгэхээр тэр төгс биш нүдэрээ өөрөө ажиглаад туршаад түүнийгээ баталсан гэдэг байгаа. 지금 우주에까지 나가는 기술이 발전해 있지만요. Одоо сансарлуу хүртэл явах технологиуд хөгжсөн байгаа ч 어떠한 사람도 생명을 만들어내는 실험을 성공한 사람은 없습니다. энэ дэлхий ямар ч эрдэмтэд дундаас амийг бий болгох тэр туршилтан дээр амжилтанд хүрсэн юм бол байх. 세포 하나를 만든 생명체를 만든 사람은 없어요. Ганц ширхэг нэг эсдийг хүртэл бий болгож чадсан тохиолдол байхгүй. 근데 사람이 그 생명체에 대한 기원을 밝히려고 하는 겁니다. Тийм байхад тэр амьд биетүүдийн үүслийг нь
хэлж байна гэж яриад байгаа. 또 진화론의 모순은 뭐냐면요. За бас хойслын онолын бас нэг алдаа нь юу гэхээр 왜 원숭이가 사람이 되었다고 생각하게 되었을까요? яагаад сармагчин хүн болсон гэж бодсон юм бол 많은 이유가 있겠지만요. олон шалтгаанууд байгаа. 원숭이가 행동하는 모습이 Сармагчингийн гаргаж байгаа үйлдэл 사람하고 너무나 비슷했던 겁니다. хүнтэй хамгийн их төстэй байсан байна. 외모도 비슷한 부분이 있죠. Дүр төрхөн ч гэсэн ерөөдөө төстэй. 걸어다니는 동물이기도 하고요. Тэгээд алхаж явдаг амьтан байгаа. 사람과 같이 두 손을 이용해서 도구를 이용하기도 합니다. Хүнтэй адилхан хоёр гараа ашиглаж янз бүрийн барьж яаж мэддэг. 여러분 오토바이 탈 줄 아세요? Та бүхэн мотоцикл унж чадах уу? 저는 오토바이 못 타는데요. Би бол мотоцикл унж чаддаг. 오토바이를 타는 원숭이가 있어요? Гэхдээ мотоцикл унж чаддаг сармагчин гэж байдаг. 여러분 피아노 칠 줄 아세요? Та бүхэн төгөлдрөөр тоглож чадах уу? 저는 피아노 못 치는데요. Би төгөлдрөөр тоглож 피아노 чаддаг. 연주하는 원숭이도 있어요. Тэгвэл төгөлдрөөр тоглоод байж байгаа сармагчин ч байна. 그런 모습을 보고 너무나 사람하고 비슷하기 때문에 원숭이가 사람으로 진화되었을 거다라고 주장하는 겁니다. Тиймэрхүү дүр төрхүүдийг хараад хүнтэй үнээр төстэй байсан учраас сармагчин хүн болж хувьссан юм байна гэж үзсэн. 근데 다윗이 이 진화를 주장할 때는 세포에 대해서 그 안에 있는 구조에 대해서 과학적으로 많이 지식이 없던 시대였어요. Гэхдээ Дарвин энэхүү онолоо гаргахдаа тэрхүү амьтдын дотор байгаа эрхтнүүд мөн тэр эсүүдийн талаар их мэдлэг байхгүй байх үеэсэн тэр бол. 지금은 과학이 사람의 기술이 발전해서 사람 안에 있는 구조, DNA에 대해서 유전자 정보에 대해서 많은 지식을 갖고 있는 시대입니다. Одоо бол тэрхүү шинжлэх ухаан их өссөн хөгжсөн учраас хүний дотор байгаа тэрхүү ДНК тэр бүх зүйлийг нь харж мэдэж шалгаж болохоор үе болсон. 그래서 사람들은 궁금했어요. Тийм учраас хүмүүс одоо мэдхийг хүссэн. 정말 원숭이가 사람이 되었을까? Үнэхээр сармагчин хүн болсон юм болов уу? 그렇다면 사람과 비슷한 원숭이의 내부 구조와 사람의 구조가 DNA 정보가 비슷해야 되지 않을까? Тийм бол сармагчингийн дотор байгаа тэрхүү ДНХ-гийн тэр мэдээллүүд хүний ДНХ мэдээллүүд ерөөсөө бараг адилхан төстэй байх ёстой. 외모뿐만 아니라 내부 구조도 같아야 될 게 아닐까 이렇게 생각했던 겁니다. Гадна торхоор зогсохгүй дотор байгаа эрхтнүүд тэр доторх бүхэл зүйлсүүд нь байгуулалт нь адилхан байх ёстой гэж үзсэн. DNA 분석 결과가 나왔어요. За тэгээд ДНХ-гийн хариу шинжилгээнийх нь хариу гарсан. 심팬지의 DNA와 사람의 DNA Шимпанзигийн ДНХ, хүний ДНХ 얼마나 유사할까요? хэр их хувийн таарах бол 외모와 같이 DNA 구조도 너무나 유사합니다. гадна дургтайгаа адилхан ДНХ-ийн тэгсэн их хувийн таардаг. 100개 중에 98개가 맞는 98%가 일치했어요. 100%-аас 98%-ийн ДНХ-ийг таарсан байна. 2%가 달라요. 2% нь өөр. 자, 그러면 많은 부분이 비슷하니까 일치하니까 원숭이가 사람이 되었는 게 맞을까요? Тэгвэл ихэнх хэсэг нь таарж байгаа юм чинь сармагчин хүн болсон нь зөв юм болов уу? 그렇지 않아요. Тийм шээ. 98%보다 2%가 더 중요한 겁니다. Тэр таарч 98%-аас таарахгүй байгаа 2% илүү чухал. 여러분 하늘에 떠 있는 구름 아시죠? Та бүхэн тэнгэр дээр хөвж явдаг үүл мэдэн тийм ээ. 구름의 전체 구성 요소의 98%가 물이에요. За үүлийн ихэнх хэслэх хувийг нь 98% нь ус байдаг. 여러분 올 여름에 수박 많이 드셨죠? Та бүхэн энэ зун тарвас их хийсэн баг тийм ээ. 수박의 98%가 물입니다. Тарвасны 98% нь ус. 그럼 구름과 물, 수박의 구조가 물이 98%가 일치한다면 같은 진화돼서 변화된 걸까요? За тэгвэл үүл болон тарвасны 98%-ыг нь ус эзэлж байгаа учраас тэр нь үүл ээж тарвас болоод эсвэл тарвал ээж үүл болоод хувьссан болов? 아니잖아요. 전혀 다른 거잖아요. Үгүй ээ, энэ бол огт өөр зүйлүүд. 구성 성분이 비슷하다고 해서 외모가 비슷하다고 해서 같은 거다, 진화됐다라고 얘기할 수 없다는 겁니다. Доторх агуулгын төстэй байлаа гэд мөн гаднах төрхөн ч гэсэн төстэй байлаа гэд нэг зүйлээс нөгөө зүйл рүү хувьссан юм шээ. 그 2% 때문에 어떤 것은 하늘에 떠 있는 구름이 되었고요. Тэр 2% өөр байгаагаас шалтгаалan зарим нь тэнгэр дээр байгаа үүл болж байна. 그 2% 때문에 어떤 것은 땅에서 나는 열매가 되었습니다. Тэр 2%-аас болоод зарим нь газраас ургадаг үр жимс болсон байна. 바다에서도 98%의 물의 성분을 갖고 있는 게 있어요. Далайд ч гэсэн 98%-ийн ус эзэлдэг тийм зүйл байдаг. 해파리라고 아세요? За, далайн залхаг гэж мэдгүү. 그 2% 때문에 해파리는 물에 살게 되는 겁니다. Тэр 2%-аас болоод
далайн зархаг усан дотор амьдардаг байна. 2%가 전혀 다른 존재로 만드는 거예요. Тэгээд тэр хоёрын хувь огт өөр зүйлүүд болгож хувиргаж байна. 사람과 원숭이도 마찬가지라는 겁니다. Тэр хүн сармагчин хоёрт гэсэн адилхан. 비슷하게 보이지만 Төстэй харагдавч 비슷한 점이 많지만 төстэй зүйлүүд ихч 전혀 다른 존재예요. огт өөр төрлийн зүйлүүд. 그 2%가 전혀 다른 존재로 만든 겁니다. Тэр 2% нь огт өөр төрөл болгосон байна. 마지막으로 Сүүлд нь 진화론을 과학이라고 생각하는 분 많잖아요. за хувьслын онолыг шинжлэх ухаан гэж ярьдаг хүмүүс их байдаг. 과학 시간에 학교에서 배우기 때문에 진화론은 과학적이다라고 얘기합니다. Шинжлэх ухааны цаг дээр сургууль дээр сурдаг учраас энэ хувьслын онол нь одоо шинжлэх ухааны дагуу юм а гэж боддог. 반면에 성경은 어때요? Гэхдээ эсрэгээр Библи нь яадаг вэ? 종교적이고 Шашин талын зүйл. 도덕적인 책이다. Мөн ёс суртахууны тийм ном. 비과학적인 책이다 얘기하잖아요. Шинжлэх ухааны биш ном аа гэж. 자, 여러분 과학이란 뭘까요? Тэгвэл шинжлэх ухаан гэдэг нь өөрөө юу юм болоо? 과학이라는 건요. Шинжлэх ухаан гэдэг маань 사람이 만지고 хүмүүсийн байрч хүрж байгаа, 냄새 맡고 үнэртэж байгаа, 보고 харж байгаа, 듣고 сонсож байгаа, 느끼고 мэдэрч байгаа. 관찰을 통해서 연구한 결과가 과학인 거예요. Ажиглаж байгаагаар дамжуулаад судлагдсан түүнийх нь үр дүн нь одоо шинжлэх ухаан гэж. 그 관찰 결과로 생각을 이론을 만들어내고 За тэгэж ажигласныхаа үр дүнд өөртөө нэгэн үзэл бодлыг бий болгоод 그 이론을 실험을 통해서 입증해내는 것 그게 과학인 겁니다. тэр үзэл бодол буюу онолоо туршилт болгоод батлахыг л шинжлэх ухаан гэдэг. 그래서 여러분 과학 시간에 한 번쯤은 실험 같은 걸 해봤을 거예요. Тийм учраас та бүхэн шинжлэх ухааны цаг дээр, химийн цаг дээр ганц удаач болоо туршилт хийж үзчихсэн баг. 가장 간단한 것은 모래와 철을 섞어놓고 хамгийн энгийн зүйл нь эс олон төмрийн үрцгийг холиод 자석을 갖다 놓으면 모래 중에 철이 붙잖아요. за дээр нь сорон завьчаа тавих юм бол тэр эсн дундаас төмрийн үрцнүүд нь дээш наалт. 그건 무엇을 입증하는 겁니까? За энэ нь юуг батлаад байна вэ? 자석은 철을 당기는 힘이 있다는 것을 입증하는 거잖아요. Соронз нь төмрийг татах хүчтэй юм байна гэдгийг баталж байна. 그러니까 과학은 실험을 통해서 입증이 돼야 하는 겁니다. Тэгэхээр шинжлэх ухаан нь туршилтаар дамжуулан батлагдах ёстой. 그것을 과학이라고 그래요. За тэгэж батлагдаж байж би бас нэг шинжлэх ухаан гэж. 자, 그럼 진화론이 과학이라면요. За тэгвэл хувьслын онолыг шинжлэх ухаан гэвэл 진화론의 첫 번째 주장이 뭐예요? хувьслын онолын хамгийн ихэнд дэлгэсэн зүйл нь юу вэ? 최초의 생명체. хамгийн анхны тэр нэгэст. 그것이 있다는 거잖아요. Тэр нь бий болсон. 자, 과학이라면 그 최초의 생명체를 입증해내야죠. За тэгвэл шинжлэх ухаан юм бол тэр анхны биет яаж бий болж байгаа тэрийг батлах хэрэгтэй. 실험으로 재현할 수 있어야 됩니다. Туршилтаар батлаад гаргаад ирэх хэрэгтэй. 그 이유를 분명히 사실로 증명해내야 돼요. Түүний шалтгааныг нь үнэн болгож батлах хэрэгтэй. 하지만 진화론은 그것을 입증해내지도 못하고 그 이유를 설명해내지도 못합니다. Гэхдээ хувьслын онол үүнийг баталж чаддаггүй, шалтгааныг мөн тайлбарлаж чаддаггүй. 우연히 생겨났다는 겁니다. Санамсаргүй бий болсон гэж. 오랜 시간 과정에 걸쳐서 생겨났다는 거예요. Урт удаан хугацаа өнгөрөөд олон үйл явцыг дамжаад тэгээд бий болчихсон гэдэг. 입증하지 못한다면 그건 과학이 아니에요. Батлаж чадахгүй л шинжлэх ухаан биш. 그 이론은 사실로 확인될 수 있는 것이 아닌 겁니다. Тэр онол нь үнэн гэж батлагдаж болохоор онол. 근데 우리는 과학 시간에 배웠다고 학교에서 배웠다고 그것을 그냥 과학적으로 과학이라고 인정하는 것뿐인 겁니다. Гэхдээ бид түүнийг сургуулиасаа сурсан гэж ерөөсөө шинжлэх ухаангаад итгэж байдаг. 그러면 과학이란 것은 다 분명히 맞는 것이냐? Тэгвэл шинжлэх ухаан гэлээгээд бүгдээрээ яг тодорхой үнэн зөв зүйлүүд байдгүй. 그렇지 않아요. Бас тийм шээ. 과학도요. 시간이 지나면서 잘못된 주장, 오류는 계속 변화되고 있는 겁니다. Шинжлэх ухаан ч гэсэн цаг хугацаа өнгөрөөд буруу шинжлэх ухаан, буруу онолууд нь буцаж өөрчлөгдөж шинжлэгдсээр явж байгаа. 왜냐하면 사람이 완전하지 않기 때문에요. 과학도 절대 완전한 게 아닙니다. Яагаад гэхээр хүн өөрөө төгс биш учраас шинжлэх ухаанч мөн төгс биш. 19세기에 의사 중에 제멀 바이스라는 사람이 있었어요. За 19-р зууны эмчнэр дундаас Semmelweis гэдэг тийм эмч байсан. 이 제멀 바이스라는 사람이 어떤 사람이었냐면요. За энэ Semmelweis гэдэг эмч ямар хүн байсан бэ гэхээр 연구소에 있으면서 임신한 여자들에게 아이를 받아주는 그런 의사였어요. Одоо шинжлэх ухааны тийм судалгааны газартай мөн их баригч төрж байгаа хүмүүсийн хүүхдийг их барьж авдаг тийм эмч байсан. 그가 근무했던 비엔나 그 병원에는
연구도 시체를 해부해서 연구하는 일도 있었고 그러다가 임산부가 오면 아이를 받는 그런 일도 같이 했던 겁니다. За тэгээд түүний ажилдаг байсан Вена гэдэг эмнэлэгт юу хийдэг байсан бэ гэхээр цогцнуудад задлан шинжилгээ хийдэг байсан, тийм судалгаа хийдэг байсан. Тэгж байгаад ямар нэг их төрөх гээд ирэх юм бол амаржуулаад хүүхдийг нь их барьж авдаг байсан. 이 제멀 바이스도 그 일을 계속 그곳에 했었는데 Энэ Semmelweis гэдэг эмч ч гэсэн тэр газар тэгж ажиллаж байсан. 그런데 임산부가 아이를 낳다가 죽는 확률이 너무나 높았습니다. Тэгээд их хүүхдээ төрүүлэн амарж явцдаа амиа алдах магадлал нь их өндөр байж. 그래서 고민을 했어요. За тиймээс бодсон байна. 왜 이렇게 출산 중에 죽어가는 임산부가 많을까? Яагаад ингэж амарж явцдаа амиа алддаг эхчүүд их байна вэ? 그러다가 바이러스에 의해서 세균에 의해서 임산부가 감염이 되고 죽는 것을 발견하게 됐어요. За тэгэж байгаад вирус буюу тэрхүү жижиг бактериас болоод тэр эхүүд амиа алдаж байгаа гэдгийг олж харсан байна. 그러면 이 바이러스는 어떻게 이 임산부에게 전염된 걸까? За тэгвэл тэр вирус бактери нь яаж тэр их рүү халтаж орсон байх вэ? 그러다 알게 된 것이 тэгж яагаад мэдсэн зүйл нь 자기가 죽은 사체를 해부하는 연구를 하는 과정에 өөрөө нөгөө цогцсыг задлан шинжилгээ хийж байхдаа 그 손을 가지고 그대로 임산부의 출산을 도왔던 적이 있던 거예요. задлан шинжилгээ хийж байгаад тэр гараараа тэр чигээрээ шууд очоод ихийг амаржуулж их барьж авдаг байсан байна. 그 임산부가 사망을 하게 되죠. Тэгээд нөгөө их амь насаа алдсан байна. 제멀바이스는 그때 안 겁니다. За Semmelweis тэр үед мэджээ. 사체를 만졌던 그 손으로 임산부를 만지게 되면 내 손을 통해서 옮겨가는구나를 알았던 거예요. Цогцонд хүрсэн тэр гараараа тэр ихэд хүрэх юм бол миний гараар дамжиж тэр бактериуд нэнгууд халтаж байгаа юм байна гэдгийг мэдэж авсан. 그래서 수술 전에 꼭 손을 씻어야 한다라고 제멀바이스가 처음 19세기에 이야기를 한 겁니다. За тэгээ 19-р зуунд Semmelweis эмч хамгийн анхны удаа хагалгаанд орохын өмнө гараа угааж ариутгах ёстой гэдэг зүйлийг хэлж байсан. 근데 19세기에 사람들은 어떤 생각을 했었냐면요. Гэхдээ 19-р зууны хүмүүс болохоор юу гэж бодсон бэ гэхээр 의사의 손은 성스럽다, 거룩하다 생각했어요. эмч хүний гар бол ариун гэж боддог байсан. 왜냐하면 사람의 생명을 살리는 손이라고 생각했기 때문에 그래요. Тэгэхээр хүний амийг авардаг гар байсан учраас. 그래서 아무도 손을 씻고 수술을 하지 않았어요. Тийм учраас бүгд хинч гараа угааж ягаад хагалгаа хийдэггүйсэн. 근데 제멀바이스만큼은 손을 씻고 수술해야 한다라고 주장했던 거예요. Тэгээ Semmelweis болохоор гараа угааж ягаад хагалгаа хийх ёстой гэдгийг хэлсэн байна. 주변의 동료들이 비난을 했고 За тэгээ хамт ажилладаг эмчнэр нь түүнийг шүмжилсэн. 그의 부인까지 그 제멀바이스를 비난하고 나섰습니다. Эхнэр нь хүртэл Semmelweisийг өгөөсгөн шүмжилсэн байна. 하지만 제멀바이스는 자기가 연구하고 관찰했던 그 결과를 믿고 계속 그것을 주장하게 돼요. За гэхдээ Semmelweis өөрийнхөө судалж ажигласан тэр зүйл тэрийг өргөжлүүлэн хэлсээр л байсан. 하지만 제멀바이스는 자기의 주장을 받아들이지 못하고 결국 죽게 되는데요. Тэгвэл Semmelweis-ийн тэрхүү хэлснийг эцэст нь хүмүүс хүлээж авалгүй өгсөн байгаа. 80년 정도가 지난 후 파스테르가 세균이란 것을 발견하고 발표하게 됩니다. За 80 жилийн дараа Пастра энэхүү ням гэдэг зүйлийг судлаад гаргадаг. 이 세균이 질병을 일으킨다는 것을 증명해서 보인 이후부터 그때부터 손을 씻기 시작했어요. За тэгээд тэр нян нь иймэрхүү өвчин үүсгээд ухуулж байна гэдгийг судлаад гаргасны дараагаас ахуулаад гараа угаадаг болж байгаа. 이 이론이 이 근거가 나오기 전까지는 어땠어요? 손을 씻지 않는 것이 정상적이었죠. Тэгэхээр энэхүү онол гарахаас өмнө гараа угаахгүй байсан байх нь энгийн зүйлээс. 하지만 파스테르에서 세균이 질병을 유발한다는 것을 발표하고 입증한 이유는 어떻게 됐어요? Гэхдээ нянгаас болоод өвчин бий болж байна гэдгийг баталсны дараагаас эхлээд 모든 의사들이 손을 씻습니다. бүхэл эмчнэр гараа угаадаг болсон. 바뀌게 된 거죠. Тэгээ өөрчлөгдсөн байна тийм ээ. 왜 그랬어요? Яагаад гэсэн юм бол 몰랐던 거예요. мдэггүй баг. 그냥 자기 생각만 얘기했던 겁니다. Зүгээр л өөртөөх л бодлыг хэлж байсан. 그들이 주장만 했던 거예요. Тэр хүмүүс өөртөөхөө бодлыг л хэлж байсан. 그러다 그것이 밝혀지자 과학이 바뀐 겁니다. Тэгээд тэр нь үнэн нь илчлэгдэхээр нөгөө нэг бодож исэн шинжлэх ухаан гэдэг зүйл нь өөрчлөгдсөн. 지금도 과학적인 사실은 새로운 사실이 입증되면 계속 바뀌고 있어요. Одоо ч гэсэн шинжлэх ухаан шинэ нээлт ололт бий болох юм бол үргэлжлүүлэн өөрчлөгцөөр л байдаг. 과학은 절대적인 게 아닙니다. Тэгэхээр
шинжлэх ухааны туйлын тийм төгс зүйл бол биш. 불완전한 사람이 연구하고 관찰하는 거기 때문에 당연히 불완전한 결과가 있을 수 있는 거예요. Тэгэхээр төгс биш хүний судлаж гаргасан зүйл учраас мэдээж тэр үр дүгнэлт нь шинжлэх ухаалт нь ч гэсэн төгс биш байна. 근데 때로는 우리는 그 과학을 절대적이라고 믿고 있는 겁니다. Тэгээ заримдаа бид энэ хүү шинжлэх ухааныг туйлаас үнэн гэж итгэж 그게 진화론이에요. энэ нь хойслын онол. 지금 진화론을 학교에서 가르칩니까? Одоо хойслын онолыг сургууль дээр зааж байна уу? 미국에서도 가르쳤다가 지금 진화론을 가르치지 않고 있습니다. Америкт ч гэсэн зааж байгаад одоо заахаа болчихсон. 한국에서는 저도 어릴 때 배웠지만 지금은 가르치지 않는 걸로 알고 있어요. Солонгост би бас жоохон бахта уулын сурж байсан. Одоо бол заахаа болсон гэж мэдж байгаа. 왜 그럴까요? Яагаад гэж юм бэ? 제가 어릴 당시 배울 당시에는 그것이 과학이라고 생각했지만 Намайг баг байхад тэр сурах тэр үедээ түүнийг шинжлэх ухаан гэж бол бодсон. 지금은 어때요? Гэтэ одоо 과학적이지 않다는 증거입니다. шинжлэх ухаан биш юм аа гэх баталгаа. 진화론은 이론인 거예요. Тэгэхээр хойслын онол нь зүгээр л онол. 하나님을 창조주를 믿기 싫어하는 사람들을 합당하게 만드는 그런 이론에 불과한 겁니다. Тэгэхээр бурханд буюу бүтээгчд итгэхээс дургуутдаг тэр хүмүүсийн зөв гэж үзсэн тэр хүмүүсийн гаргаж ирсэн зүгээр л нэг онол. 사람이 원숭이가 될 수가 없죠. Хүн сармагчин болох боломжгүй. 여러분 누가 낳으셨습니까? Та бүхний хэн төрүүлсэн бэ? 부모님이 있으니까 여러분을 낳겠죠. Аав ээж нь байсан учраас та бүхэн төрсөн байгаа. 여러분 부모님은 누가 낳으셨어요? Та бүхний аав ээж тэгвэл хэн төрүүлсэн бэ? 할아버지 할머니가 낳았죠. Эмээ өвөө нь тийм ээ. 여러분의 할머니 할아버지는 누가 하셨어요? Та бүхний эмээ өвөөг хэн төрүүлсэн? 할머니 할아버지의 아버지가 낳았죠. Эмээ өвөөгийнх нь аав ээж нь төрүүлсэн. 그렇게 쭉 올라가면 누가 있을까요? Ингээд явсаар хагаад хэн байх вэ? 원숭이가 있을까요? Сармагчин байж ах юм болов уу? 그렇지 않죠. Хэмшээ. 최초의 사람이 있는 겁니다. Хамгийн анхны хүн байх. 하나님의 형상대로 만드신 창조하신 사람이 있는 거예요. Бурхан өөрийнхөө дүр төрхийн дагуу бүтээсэн тэр хүн л гэж байна. 그걸 과학적으로 증명한 영상도 보셨죠? Үүнийг шинжлэх ухаанаар баталсан бичлэгүүдийг ч гэсэн үзсэн баг тийм ээ. 남자에게만 전달되는 Y 염색체. Зөвхөн эрэгтэй хүнд дамжуулагддаг Y хоромсоо. 지금 이 땅의 모든 남성들이 공통으로 갖고 있는 염색체가 있어요. Одоо энэ ертөнцийн дээр амьдарч байгаа бүхий л эрэгтэй хүнд адилхан байдаг Y хоромсон бий. 여자에게도 마찬가지죠. Эмэгтэй хүнд ч гэсэн адилхан. 여자에게만 전달되는 미토콘드리아가 있어요. Зөвхөн эмэгтэй хүнд дамжуулагддаг митохондри гэж байдаг. 그 유전된 미토콘드리아는 모든 여자가 다 같이 갖고 있는 겁니다. Тэрхүү гений митохондрийг бүхий л эмэгтэйчүүдэд байдаг. 다시 얘기하면 한 남자, 한 여자에게서 사람이 시작됐다는 거예요. Тэгэхээр нэг эрэгтэй, нэг эмэгтэйгээс хүн төрөлхтөн бий болсон. 그러면 한 남자, 한 여자는 어떻게 시작되었느냐? Тэгвэл тэр нэг эрэгтэй хүн яаж бий болсон бэ? 하나님께서 말씀하신 것처럼 하나님께서 창조하셨다는 겁니다. Бурхны айлтсанчлан Бурхан өөрөө бүтээсэн. 자, 히브리서 Еврей 3장을 보시면 Еврей 3 дугаар бүлгээс харъя. 3장 4절 3-ын 4 같이 한번 읽겠습니다. хамт уншия. Учир нь арилва барилга хэн нэгнээр баригддаг. Харин бүх юмсыг барьсан нь Бурхан мөн. 집마다 지은 이가 있으니 만물을 지으신 이는 하나님이다. Арилва барилга хэн нэгнээр баригддаг. Харин бүх юмсыг барьсан нь Бурхан мөн. 너무나 당연한 말이죠. Энэ бол мэдээж юм үг. 저절로 된 것은 없습니다. Аяанда би болсон зүйл гэж байхгүй. 여러분이 흔히 보는 게르, 그건 저절로 됐나요? Та бүхний байн хардаг гэр аяанда би болчихсон уу? 아니잖아요. 사람이 있지 않습니까? 사람이 진 거잖아요. Хүн би болгосон, барьсан. 여러분이 보는 아파트, Та бүхний харж байгаа орон сууцнууд 저절로 됐을까요? аяанда би болсон болов? 사람이 지었지 않습니까? Хүн л барьсан. 우리가 살고 있는 지구, Бидний амьдарч байгаа дэлхий 게르보다 훨씬 복잡합니다. гэрнээс хамаагүй илүү нарийн. 사람이 만들 수 없어요. Хүн хийх боломжгүй. 그럼 저절로 되었을까요? Тэгвэл ийм зүйл аяанда би болох уу? 비록 내가 만들 수 없지만 Хэдий би хийж чадахгүй ч 이것은 저절로 된 게 아니죠. энэ зүйл аяанда би болсон бол биш ээ. 하나님 성경에 기록하고 계신 거예요. Бурхан Библиэлд бичсэн. 집마다 지은 이가 있으니 Аль барилга хэн нэгнээр баригддаг. 천지를 만물을 지으신 이는 하나님이십니다. Бүх юмсыг барьсан нь Бурхан мөн. 자, 그럼 이 성경 하나님께서 만물을 지었다는 그 말을 믿을 수 있느냐? За тэгвэл Библи буюу Бурхан бүх юмсыг барьсан гэдэг үгэнд итгэж болох уу? 믿으려면 뭐가 있어야 됩니까? Итгэя гэвэл юу байх ёстой вэ? 증거가 있어야죠. Баталгаа байх хэрэгтэй.
증거가 있고 증거를 확인하고 그리고 믿을 수 있는 겁니다. Баталгаа нь байгаад баталгааг нь шалгаж үзэх юм бол итгэж чадна. 그래서 하나님께서는 성경에 많은 증거를 기록해 놓으셨어요. Тиймээс Бурхан Библиэлд олон баталгаануудыг бичсэн байна. 우주에 대한 증거가 있고요. Сансар өтргүүн талаарх баталгаа, 지구에 대한 증거도 있고 дэлхийн талаарх баталгаанууд ч байна. 생명체에 대한 증거 또한 많이 기록해 놓으셨어요. Амьд биетийн талаарх баталгаануудыг ч олон бичсэн. 욥기에 보면 삼성과 묘성에 대한 기록을 해 놓으셨죠. Йов нам дээр харах юм бол 7 од марал одын талаар бичсэн байгаа. 내가 삼성과 묘성을 만들었다. За би марал одыг мөн 7 бурхан одыг 욥기 бүтээсэн. 9장에 기록해 놓으셨고요. Йов 9 дээр бичсэн байгаа. 욥기 38장에는 삼성의 묘성을 떨기되게 하겠느냐, 네가 삼성의 띠를 풀겠느냐 이렇게 말씀하십니다. За Йов 38 дээрээс харах юм бол 고친 얘기 38장 31절. 38-ийн 31 дээрээс харах юм бол чи мэжид 6 гинжлэн холбож чадах уу? Марал хорвын зэнглэг салгаж дөнгөх үү? 이것이 기록된 게 언제냐면 3,500년 전이에요. Энэ үг 3500 жилийн өмнө бичигдсэн. 그 당시 눈으로 묘성을 보고 삼성을 보는 시대입니다. За тэр үед марал 3 мөн бичид 6-г хараад сансар огторгыг хардаг байсан. 그때 당시나 지금이나 묘성을 보면 그냥 7개나 6개의 별로 보여요. Тэр үед ч гэсэн мэжид 6 маралуудыг харах юм бол зүгээр 6 эсвэл 7 одол харагддаг. 근데 그때 하나님께서는 욥에게 저것은 떨기, 즉 포도송이가처럼 여러 별이 모인 것이다라고 말씀하시는 거예요. Гэтэ тэр үед бурхан Йод хандаа тэр нь гинжлэн холбогдсон олон однууд юм а гэдгийг хэлж өгсөн. 저는 사실 여기에 관심이 없었어요. Үндэ энд нэг анхаардаггүй байсан. 묘성이 뭐야? Мичэд гэж юу вэ? 삼성은 들어봤어. Марлыг нь сонсч үзсэн. 관심도 없고 잘 모르던 거였습니다. Ерөөсөө анхаардаг ч хуу сайн мэддэг ч байсан. 하지만 하나님은 3,500년 전에 내가 관심도 없던 내용들을 기록해 놓으셨어요. Гэхдээ 3500 жилийн өмнө бурхан миний анхаардаг ч хуу сонирхдаг ч хуу зүйлийг бичээд үлдээж гисэн байна. 왜 적어놓으셨을까요? Яагаад бичиж үлдээсэн юм? 확인해 보라는 겁니다. Шалгаад үзээрэй. 정말 그 묘성이 떨기 별인지 Үнэхээр тэр мичэд нь үнэхээр гинжлэгдэн холбогдсон тийм од идэв юм уу? 같이 움직이는 삼성이 정말 떨어져 있는지 확인해보고 성경의 기록이 사실인지 믿으라는 겁니다. Үнэхээр хамтдаа хөдөлдөг тэр марал 3 нь үнэхээр тийм салангад тийм байдаг юм уу гэдгийг үнэхээр шалгаад үзье гэсэн. 욥기 26장에는 뭐라고 써 있어요? Яв 26 дээр болохоор юу гэж ütсэн бэ? 북편 하늘에 허공을 펴시며 За, илчилгүй хоосон дээр умурдыг тэрээр дэлгэж, 땅을 공간에 다시며. эзгүй хоосон дээр газар дэлхийг өлөгдөг. 북편은 어디예요? Илчилгүй умурд гэж хаана вэ? 지금 북극성 뒤쪽이죠. Одоо 북극성. 북쪽에 있는 별. өмнөд умурд зүгт байгаа тэр одын цаана гэдэг. 뒤쪽에 공간이 있다는 겁니다. Тэр цаана нь тийм хоосон зай байна гэсэн. 이걸 왜 기록해 놓으셨을까요? Үүнийг яагаад бичээд үлдээсэн юм бол? 사람들은 우주가 어떻게 생겼을 거다라고 추측하고 이론을 만들었어요. Хүмүүс сансар өтргөө ийхүү бий болсон байх гэд тийм магадлалууд, онолуудаа гаргаж ирсэн. 확인할 수 없기 때문에 자기네가 사람들의 눈으로 관찰한 걸 가지고 추측을 해서 만든 것이 빅뱅 이론, 폭발에 의해서 우주가 생성됐다라고 주장하고 있는 겁니다. Үнийг шалгаж болохгүй учраас шалгах аргагүй учраас өөрсдийнхөө гаргаж ирсэн онол үзэл бодлуудыг нийлүүлээд тэр нь одоо их тесрэлтийн онол тийм ээ тесрээд бий болсон бүх юм бий болсон гэж ирдэг. 하나의 단단한 물체가 폭발하면서 우주가 생겼다라고 하는 것이 빅뱅 이론, 우주의 생성 이론인데요. Анх тэрхүү материалын зүйлийг их тесрэлтээс болоод одоо сансар окторгоо бүх зүйл бий болсон гэдэг нь одоо их тесрэлтийн онол байна. 사람들은 그걸 되게 과학적인 근거 이론이라고 보고 있습니다. Хүмүүс болохоор үүнийг их шинжлэх ухааны тийм онол гэж боддог. 근데 아까도 말씀드렸죠? Тэгээ сая ч гэсэн хэлсэн. 과학은 뭐예요? Шинжлэх ухаан гэж юу вэ? 실험으로 입증할 수 있는 사실이 있어야 돼요. Туршилтаар баталж чадах тийм үнэн байх хэрэгтэй. 그 빅뱅 그것을 이론을 실험으로 입증할 수 있느냐? 그렇지는 않아요. Тэр их тесрэлтийн онолыг туршилтаар баталж чадах уу? 근데 왜 이런 주장을 하느냐? Гэхдээ яагаад ийм болсон гэж хэлээд идэг вэ? 사람의 눈으로 관찰해 보니까 별과 별들이 서로 점점 멀어지고 있다는 결과를 관찰을 했어요. За хүн өөртөөхөө нүдээр ажиглаж байгаад одын хоорондох зай багаар илүү холтож байгаа гэдгийг ажигласан. 그 이론을 관찰한 내용을 가지고 폭발에 의해서 점점 멀어져서 우리가 팽창했다, 생성됐다라고 생각하는 거예요. Тиймхүү ажиглалт хийснийгээ ийм учраас тесрэлт болоод
тэгэхэд бид нар ийм хоолгол зайтай ийм олон одод ийм гаргууд үүссэн гэж ярьдаг. 자, 폭발했다면 우주 전체가 골고루 분포가 되어 있어야 하잖아요. За тэгэх юм бол хэрэг тесэрсэн бол сансар тэр чигээрээ тархсан тийм байх хэвээр. 근데 하나님은 그 이론이 잘못됐다. 내가 우주를 만들었다라고 해서 욥기 28장에 기록을 하신 거예요. Гэхдээ бурхан тэр онол нь буруу. Би сансар отургүй бүтээсэн гэд яв 28 дугаар бүлэг дээр бичсэн байна. 3,500년 전에 자 북편안을 봐라. 거기에 3억 광년에 떨어진 빈 공간이 있을 거다라고 하는 겁니다. 3500 жилийн өмнө умард тэнгэр рүү хараад тэнд маш том хэмжээний тийм хоосон орон зай байх болно гэсэн. 우리 시대에 그거를 밝혀냈죠. Бидний амьдарч байгаа энэ үед үүнийг олж нээсэн. 사람들이 주장하는 빅뱅 이론, 우주 생성 이론과는 반대되는 개념이에요. Тэгэхээр хүмүүсийн яриад байгаа тэр их тесрэлтийн онолоос огт эсрэг зүйл гараад ирсэн. 땅을 공간에 다시며 За газрыг хоосон дээр өлөгдөг. 지구를 공간에 달았다는 거예요. Дэлхийг ийм хоосон зайн дээр өлөгдөг гэсэн. 우리는 1900년대에 이 사실을 알게 되었어요. Бид нар 1900 оны үед л энэ үннийг мэдэж авсан. 근데 하나님께서는 3,500년 전에 내가 지구를 공간에 달아놨다라고 기록하신 거예요. Гэхдээ бурхан 3500 жилийн өмнө би дэлхийг тэрхүү хоосон зайд өлгсөн. 만물을 창조하신 하나님이다라고 말씀만 하신 게 아니고요. Бүх юмсыг бүтээсэн бурхан байна гэж зөвхөн хэлээгүй. 그 증거를 기록해 놓으시고 그리고 확인해 보라고 하는 거예요. Баталгаагийн ч гэсэн бичсэн түүнийхэн дагуу шалгаад үзээ гэж. 지구에 대해서도 기록해 놓으셨어요. Дэлхийн талаар ч гэсэн бичсэн. 지면은 식물을 내나 지하는 불로 뒤집는 각고란 말씀도 있죠. Дэлхийн доторх хэсэг нь галаар хуйлзралдж байдаг гэсэн. 지구 내부에는 뜨거운 불덩이가 있다는 겁니다. Дэлхийн дотоод хэсэг дотоод цөмдөнд маш том халуун гал байгаа гэсэн. 이것도 1930년 이후에 지진파라는 걸 통해서 우리가 점차 알아가고 있는 겁니다. Үүнийг ч гэсэн 1820 оноос үеэ эхлээд бид нэр дэлхийн дотоод цөмийн талаар мэдэж авч. 근데 욥은 지금부터 3,500년 전에 지구 내부에 뜨거운 것이 있다, 불로 뒤집는 것 같다라고 기록을 했어요. Яв гэхдээ одоос 3500 жилийн өмнө дэлхийн дотор халуун гал хуйлралдаж байдгаа гэж хэлсэн. 어떻게 기록할 수 있었을까요? Тэгвэл яаж ингэж бичиж чадсан юм бэ? 욥이 땅을 파봤을까요? Яв газар ухаад үзсэн юм болов уу? 지구를 만드신 하나님께서 욥에게 말씀하신 거죠. Дэлхийг өөрөө бүтээсэн бурхан Явд айлцсан байна. 물의 순환도 마찬가지입니다. Усны эргэлт ч гэсэн адилхан. 태양빛에 의해서 물이 증발이 되고 Нарны гэрлээс улмаалан тэр ус нь ууршаад 그것이 구름이 되어서 тэр нүүл болоод 육지로 와서 비가 되어 내리고 их газар руу нүүж ирээд бороо олж 그것이 다시 바다로 흘러가고 тэр нь дахиад далаа руугаа цутгаад 이 물의 순환에 대한 것을 욥기 36장에 3,500년에 기록하고 있습니다. энэхүү усны эргэлтийн талаар Яв 36 дээр 3500 жилийн өмнө бичиж гисэн байна. 그래서 지금 비가 안 오는 지역에 무엇을 만들어요, 사람들이? Тиймээс одоо бороо орохгүй байгаа газруудад хүмүүс юу хийдэг вэ? 인공 구름을 만들려고 하죠. Тийм хиймлэр үүл бий болгодог. 이 구름이 만들어져야 비가 내린다는 걸 알았기 때문에 지금은 인공 구름을 만들어서 비를 내리려고 합니다. Үүл байж бороо ордог гэдгийг мэдэж авсан учраас одоо хиймлэр үүл бий болгож оруулж ихсэн байна. 근데 예전엔 어땠어요? Тэгээ дээр үед ямар байдаг вэ? 비가 안 오면 어땠어요? Бороо орохгүй бол 제사를 지냈죠. дахил möглөөр 신이시여 비를 주십시오. бурхан шүтээ минь ээ бороо оруулаач. 그럼 비가 내리는 줄 알았죠. Тэгэхээр бороо орчдөг гэж үзсэн. 근데 욥은 그 당시에 물의 순환에 대해서 기록을 하고 있는 겁니다. Гэтэ яв тийм үед усны эргэлтийн талаар бичсэн. 어떻게 기록할 수 있었을까? Яаж бичиж чадсан юм бэ? 하나님이 이 대기의 순환을 말씀해 주셨기 때문에 그래요. Бурхан энэхүү дэлхийн усны эргэлтийн талаар хэлж өгсөн учраас. 바다의 길도 참 놀랍죠. Далайн зам ч гэсэн их гайхалтай. 시편 8편에 바다의 길이 있다고 하는 겁니다. Дуулал 8 дээр далаад усан зам байгаа гэж байгаа. 물론 저도 학교에서 배웠는데 Би ч гэсэн сургууль дээр сурсан. 성경 이 말씀을 보고 사실 전 놀랐습니다. Библийн энэ үгийг хараад үндэ би гайхаж байсан. 야, 바다의 길이는 걸 어떻게 알고 적었을까? Далаад зам байдгийг яаж мэдэж бичсэн юм бэ? 시편은 지금부터 거의 3,000년 전에 기록된 내용인데 Дуулал нам нь одооноос бараг 3000 жилийн өмнө бичигдсэн агуулга байдал. 하나님께서 바다도 생성하시고 Бурхан далаагч бий болгож 그 길도 만드셨기 때문에 그래요. түүн дээр байгаа усан замыг ч бий болгосон. 지구에 대해서 누가 가장 잘 알고 계실까요? Дэлхийн талаар хэн хамгийн сайн мэддэг вэ? 창조하신 하나님이죠. Бүтээсэн бурхан байна. 우주에 대해서 누가 가장 잘 알고 있을까요? Сансар огторгон талаар хэн хамгийн сайн мэддэг вэ? 하나님이시죠. Бурхан. 생명체 또한 마찬가지입니다. Тэгэхээр амьд биед ч гэсэн адилхан. 우리 자신에 대해서 마찬가지죠. Бид өөрсдийн маань талаар ч адилхан.
우리는 사람들은 이 로봇 손을 가지고 계란 쥐는 걸 참 신기하게 생각해요. Хүмүүс энэ роботын гар ингээд өндөг барьж байгааг их хачирхалтай юм болгож хардаг. 쓰러지지 않고 걷는 로봇을 보면 참 신기하게 생각합니다. Унчихгүйгээр алхаж байгаа тэр роботыг хараад үнэхээр сонирхолтой гэж хардаг. 그걸 보고 신기해해요. Үнэхээр сонирхолтойч байдаг. 근데 어떤 사람은 한 손으로 계란 10개를 집어요. Гэхдээ зарим хүн нь нэг гартаа 10 өндөг барьж чадчих. 비교가 되지 않죠. Үнэхээр харьцуулахын аргагүй байгаа зү. 우린 걷기만 합니까? Бид нэр зөвхөн алхаж өгдөг үлээ. 뛰기도 하죠. Гүн 놀라운 몸을 갖고 있어요. өсрэн гайхалтай биетэй. 이게 저절로 되었을까요? Энэ аяандаа бий болсон бол 하나님은 저절로 됐다가 말씀하시지 않으셔요. Бурхан аяандаа бий болсон гэж айлтаагүй. 내 작물을 지으시고 식로막측하게 지으셨다고 기록되어 있어요. Тэгэхээр бидний намайг эхийн хэвлэл бүрэлдүүлсэн аимшигтай бөгөөд гайхамшигтайгаар бүтээсэн. 집마다 지은 이가 있으니 전 만물을 창조하시는 하나님이시니라. Алай барилан хин нэгнэр баригддаг бүх юмсыг барьсан нь Бурхан мөн. 이 세상 모든 것과 사람은 저절로 우연히 시간 지나서 된 것이 절대 아닙니다. Энэ дэлхийн бүх зүйл хүн ч гэсэн аяандаа санамсаргүй мөн цаг хугацаа урт өнгөрөөд бий болсон юм биш. 창조하신 분이 있고 창조하신 목적이 있는 거예요. Бүтээсэн нэгэн гэж байгаа мөн бүтээсэн зориг байгаа. 여러분 컵을 사용하시잖아요. Та бүхэн аягийг хэрэгэлдэг тийм ээ. 컵을 왜 만들까요? Аягийг яагаад бүтээсэн юм бэ? 그냥 심심하니까 만들까요? Зүгээр уйдаад ахаар хийсэн үү? 그렇지 않죠. Тийм шээ. 창조의 목적이 있는 겁니다. Бүтээхэд, хийхэд зориг гэж байдаг. 여러분이 사용하고 있는 모든 것, Та бүхний эдэлж хэрэглэж байгаа бүх зүйл, 여러분 가정에서 보는 모든 것, та бүхний гэр дотроо хийж байгаа бүх зүйл, 여러분이 세상에서 보는 모든 것은 다 목적이 있어요. та бүхний ертөнцийн дээр нүдэнд харагдаж байгаа бүх зүйл зориг гэж бий. 그러면 여러분은요? Тэгвэл та бүхэн 말씀을 듣는 사람은 어떤 목적이 있을까요? үгийг сонсож байгаа тэр хүнд ямар зориг байгаа юм? 그러니까 우연히 그냥 이 땅에 태어난 존재일까요? Зүгээр л санамсаргүй явж байгаа л энэ дэлхий дээр төрсэн тийм хүмүүс юм болов? 성경은 그렇지 않다고 기록되어 있습니다. Библиэлд тийм биш ээ гэж хэлсэн байна. 데살로니가 전서 1-р Тесалоник 5장을 보시면요. 5-аас харъя. 데살로니가 전서 5장 1-р Тесалоник 5 10절을 읽겠습니다. 5-ын 10-ыг хамт уншаа. Бид сэрүүнч бай, унтсанч бай. Өөртөө нь хамт амьд байхын тулд тэр бидний өмнөөс өгсөн юм. 예수께서 우리를 위해서 죽으셨어요. Есүс бидний төлөө өгсөн. 왜 예수는 우리를 위해서 죽었을까? Яагаад бидний төлөө Есүс өгсөн юм бол? 다른 이유는 없습니다. Өөр шалтгаан байх. 자든지 깨든지 우리와 함께 하시려고. Унтсанч бай, сэрсэнч бай бидэнтэй хамт байхын тулд. 다시 얘기하면 하나님이 사람을 왜 창조하셨을까? Тэгэхээр Бурхан яагаад хүнийг бүтээсэн юм бол? 함께 하시려고 합니다. Хамтдаа байхын тулд. 이 땅에서도 함께 하시지만 Энэ газар дээр ч хамтдаа байдаг. 영원한 곳에서 하나님과 영원히 함께 하시기 위해서 사람을 창조하신 거예요. Мөн мөнхийн газар Бурхан хүнтэй мөнхөд хамт байхын тулд хүнийг бүтээсэн. 사람은 그냥 이 땅에 재수 없이 우연히 태어난 게 절대 아닌 겁니다. Хүн зүгээр л энэ газар дээр нэг азгуудаж явж байгаад эсвэл санамсаргүй төрсөн юм биш. 나는 그런 쓸모없는 있다가 없어지는 그런 존재가 절대 아니라는 거예요. Би зүгээр л нэг байж байгаа даалга болчихдаг хэрэггүй тийм оршихуй биш. 이 땅을 이 모든 것을 창조한 하나님이 나와 함께 하시기를 위해서 나를 창조하셨어요. Энэ бүхий л зүйлийг бүтээсэн Бурхан надтай хамт байхын тулд бүтээсэн. 하나님께서는 창조주께서는 나를 그럼 함께 하시기 위해서 왜 창조하셨을까? Бүтээгч Бурхан надтай хамт байхын тулд бүтээсэн. Яагаад? 로마서 5장을 보시면요. Ром 5-аас харъя. 로마서 5장 Ром 5 8절입니다. 5-ын 8. 찾으셨으면 같이 읽도록 하겠습니다. 8-ыг олсон бол хамт уншия. Гэтэл биднийг нүгэлтнүүд байхын л Христ бидний төлөө өгснээр Бурхан биднийг хайрлах хайраа харуулсан. 우리가 아직 죄인 되었을 때 Биднийг нүгэлтнүүд байхад 우리를 위해서 예수님께서 죽으셨어요. бидний төлөө Есүс өгсөн. 왜 죄인인 우리를 위해서 예수님께서 자신의 죄도 아닌데 그 죄를 담당하시고 죽으셨을까요? Яагаад гэмтэн болох бидний төлөө өөрийнх нь ч гэм биш байтал бидний гмийг өөр дээр үүрээд өгсөн юм бол? 여러분 같으면 남의 죄를 지고 여러분이 대신 죽을 수 있겠어요? Та бүхэн байсан бол бусдын гим нүглийг өөр дээр үүрээд өмнөөс нь өгөх чадах уу? 이 땅에서도 물론 비슷한 경우가 있죠.
энэ дэлхий дээр ч гэсэн мэдээж төстэй тохиолдлууд гарч ирсэн байж магадгүй. 자식의 죄를 대신 짊어지고 죽는 부모도 있고요. өөрийн үр хүүхдийнхээ нүглийг өмнөөс нь өөрөд өгдөг чигцэг их гэж байна. 자식을 살리기 위해서 대신 죽는 부모도 있습니다. Үр хүүхдээ аврахын тулд өмнөөс нь өгдөг эцэг. 불이 난 집안에 자기 자식이 있을 때 아무도 들어가지 않지만요. Гал гарсан гэрт хүүхдүүд нь байж хэн ч орохгүй байхад 그 불 속에 들어가서 자기 생명을 살피지 않고 아이를 구하는 분이 계셔요. өөрийнхөө амийг хайрлалгүй бодолгүйгээр тэр гал руу өсөрч ороод хүүхдээ авардаг хүмүүс байна. 누군가요? Юм бэ? 어머니 아버지죠. Аав ээж. 왜 부모님은 자신의 자식을 위해서 자신의 목숨을 버려서까지 구할까요? Яагаад эцэг эх хүн өөрийнхөө хүүхдийн төлөө амиа орхин байж авардаг юм бол? 그 불 속에 들어가면 자신도 죽을 줄 알면서도 왜 들어갈까요? Тэр гал дотор орох юм бол өөрийгөө үхэн гэдгээ мэдсээр байгаа хэрнээ яагаад ордог юм бол? 그걸 무엇으로 설명할 수 있습니까? Үүнийг юугаар тайлбарлаж болох вэ? 사랑이잖아요. Хайр үстэй. 사랑하기 때문에 자기 생명을 줄 수 있는 거예요. Хайрладаг учраас өөрийнхөө амийг өгч чадчих. 자기가 죽는 한 있어도 아들을 살릴 수 있다면 죽을 수 있는 것, 그게 부모의 사랑이죠. Өөрөө өгөж байсан ч хүүхдээ л амьлуулж чадна гэх юм бол өгөж чадах тийм хайр бол эцэг их. 자신의 사랑하는 자식이기 때문에 그래요. Өөрийнх нь хайртай хүүхэд учраас. 하지만요, Гэвч 세상의 어떤 부모도요, ертөнцийн дээрх ямар ч эцэг их 옆집의 아이를 위해서 죽지는 않아요. хажуу хурш айлын хүүхдийн төлөө өгдөггүй. 모르는 사람의 아이를 위해서 죽지는 않습니다. Танихгүй хүнийхээ хүүхдийн төлөө өгдөггүй. 그 아이를 살리기 위해서 불 속에 뛰어들진 않아요. Тэр хүүхдийг амьлуулахын тулд гарал дотор өөрөө гүйж ордоггүй. 왜요? Яагаад? 사랑하지 않으니까. Хайрладаггүй учраас. 하지만 하나님께서는요, Гэвч бурхан 하나님을 비방하고 욕하는 나를, өөрийг нь доромжилж хараад өгч байгаа намайг, 하나님을 부인하고 살았던 나를, бурханыг үгүйсгэж амьдарсан намайг, 지라노를 믿고 하나님이 없다고 했던 나를 위해서 죽으셨어요. хувьслын онолд итгээд бурхан байхгүй гэж бодож амьдарсан миний төлөө өгсөн. 왜요? Яагаад? 다시 한번 읽어볼까요? За дахиад 8-ыг хамт уншийе. Гэтэл биднийг нүгэлтнүүд байхын л Христ бидний төлөө өгснээр бурхан биднийг хайрлах хайраа харуулсан. 자기의 사랑을 확증하셨느니라. Биднийг хайрлах хайраа харуулсан. 왜 그분께서 내가 죄인 되었을 때 죽으셨느냐? Яагаад тэр намайг гэмтэн байгаад өгсөн юм бэ? 왜 죄인 된 나의 모든 죄를 짊어지시고 그 고통 속에서 모든 피를 흘려 내 죄를 갚아주셨느냐? Яагаад гэмтэн миний бүх хил гэм нүглийг өөрөд бүх цусаа урсгаад загалмайдаа төлсөн юм бэ? 뭐를 설명할 수 있겠습니까? Энийг юугаар тайлбарлах вэ? 사랑입니다. Хайр. 그래서 영원히 함께 하시길 원하는 거예요. Тийм учраас л мөнхөд хамтдаа байхыг хүсдэг. 자든지 깨든지 함께 하시고 Сэрүүнч ба унтсан ч хамтдаа байгаад 영원한 곳에서 함께 하시기 위해서 мөнхийн газарт ч хүртэл хамтдаа байхын тулд 우리의 모든 죄를 용서하신 겁니다. бидний бүх хил гэм нүглийг уучлсан юм. 왜요? Яагаад? 사랑하니까. Хайртай учраас. 우리를 창조하신 이유는 단 하나예요. Биднийг бүтээсэн шалтгаан ганцхан. 하나님의 사랑의 짝입니다. Бурхны хайрын хос юм. 우리를 사랑하셔요. Биднийг хайрладаг. 그래서 우리를 만드셨고 Тиймээс бидний бүтээсэн. 나를 만드셔서 나와 영원히 함께 하시기를 원하시는 겁니다. Намаа бүтээгээд надтай мөнхөд хамтдаа байхыг хүсдэг. 사랑하는 나를 위해서 이 모든 것을 만드신 거예요. Хайрладаг миний төлөө энэ бүх хил зүйлийг бүтээсэн. 태양을 누구를 위해서 만들었어요? Нарыг хэний төлөө бүтээсэн бэ? 나를 위해서 만드신 거예요. Миний төлөө бүтээсэн. 이 지구는 누구를 살라고 만드셨습니까? Энэ дэлхийг хэн амьдар гэж бүтээсэн бэ? 내가 살라고 만드신 거예요. Намайг амьдар гэж бүтээсэн. 꽃은 누구 보라고 만드셨을 것 같아요? Тэр зэтхийг хэнийг хар гэж бүтээсэн бэ? 내가 보고 즐거워하라고 만들어 주신 거예요. Намайг хараад баяртай бай гэж бүтээсэн. 왜요? Яагаад? 사랑하시니까. Хайртай учраас. 우리는 창조주 하나님을 사랑해야 합니다. Тэгэхээр бид бүтээгч бурхныгаа хайрлах хэрэгтэй. 왜냐하면 그분이 먼저 사랑해 주셨기 때문에 그래요. Яагаад гэхээр тэр нэгэн эхлээд биднийг хайрласан учраас. 이 사실을 모르는 사람들은 지금도 진화론을 주장하고 있습니다. Энэ үннийг мэдэхгүй байгаа хүмүүс одоо хүртэл хувьслын онолоо ярьсаар л явна. 생명체가 우연히 생겼고 Амьд бид бахан санансгүйгээр бий болоод 그 생명체가 오랜 시간을 걸쳐서 우연히 사람이 원숭이가 되었다는 이론을 믿고 있는 거예요. тэгэл тэр нэг эсдүүд хугацааны цаг өнгөрсөөр аваад хүн болсон гэсэн ийм онолд итгэсээр л амьдрна. 누가 그랬어요? Хин тийм байсан бэлээ? 나도 그랬죠. Би ч тийм байсан. 창조주 하나님을 모를 때 Бүтээгч бурхныгаа мэдхгүй.
мэдэхгүй 창조주 하나님의 사랑을 모를 때 бүтээгч бурхныхаа хайрыг мэдэхгүй байх үед 우리는 이제 알았잖아요. одоо бид мэдсэн мэт те 뭘 해야 할까요? одоо юу хийх ёстой 아직도 그 전 진화를 믿는 사람들을 인도해야겠죠. одоо хүртэл тийгүү итгэж явж байгаа амьдарч байгаа хүмүүсийг удирдах хэрэгтэй 창조주를 알려줘야 하고 бүтээгчийг мэдүүлэх хэрэгтэй 그분의 사랑을 받을 수 있도록 우리가 인도해야 합니다. түүний хайрыг нь авч чадахын төлөө бид удирдах хэрэгтэй 비록 코로나 시대라 전도가 어려운 상황인 건 맞긴 한데요. хэдий коронавигийн үе учраас сайныг тарах хэцүү үе энэ бол үнэн. 그래도 하나님의 사랑을 받은 사람은 하나님의 사랑을 전하며 살아갈 수 있으면 좋겠습니다. Гэхдээ л бурхны хайрыг авсан хүн энэ хайраа дамжуулаад амьдраа сайн гэж үзэж байна. 자, 기도하고 마치도록 하겠습니다. Залбираад дуусгая. 사랑과 은혜가 많으신 살아계신 하나님 아버지 감사합니다. Хайр ба нэгүсээр өвлөхөн түрэн амьд оршдог бурхан эзэгмэн талархаж байна. 오늘도 말씀을 통해서 하나님에 대해서 배웠고 하나님의 사랑을 다시 한번 생각하게 되었습니다. Өнөөдөр ч гэсэн үгээр дамжуулаад бурхны талаар сураад бурхны хайрыг дахин бодсон мэлээ. 하나님을 마음에 두기 싫어하고 모르는 많은 사람들은 Бурхныг сэтгэлдээ байлгахаас дургуутдаг, мэддэггүй олон хүмүүс 우연히 물질이 생기고 사람이 사람이 만들어졌다고 생각하고 있습니다. санаа сургуугаар амьд бид бий болж хүн бий болсон гэж итгэж байна. 그런 잘못된 이론과 생각에서 벗어날 수 있도록 도와주시고 Тэр буруу бодол, буруу онолоодаас салж чадхад тусална. 우리가 그들을 인도해서 하나님께 인도하고 우리가 같이 구원받을 수 있도록 도와주시길 원합니다. Бид тэдгээр хүмүүсийг удирдаад бурхан руу авчран бидэнтэй адилт тэр хүмүүс харагдаж татан тусалж өгнө. 아이들과 수고하는 선생님들에게 Хүүхдүүдтэйгээ нөхөрлөн зүтгэж байгаа багш нарт 하나님의 지혜와 능력을 더하셔서 бурхандаа өөрийн мэрэгэн ухаан хүч чадлыг нэмж өгөөд 하나님의 말씀을 가르칠 수 있도록 도와주시길 원합니다. бурхан таны үгийг заан дамжуулж чадахтан тусална. 이 시간 또 함께 해주신 것 너무나 감사를 드리며 Энэ цагт ч мөн хамтдаа байж өгсөнд үнэхээр талархан. 주 예수님 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр талархан залбирлаа. 아멘. 감사합니다. Баярлалаа.